नमस्कार दर्शक बंधु बांकीरा मोटिवेशन चैनल रे आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। आज आम फेब्रुआरी एमसीएम रो बहु श्रेणी संख्या ज्ञान पाठ योजना उपरे आलोचना करिबा। श्रेणी प्रथम द्वितीय और तृतीय विषय रही गणित। समय है 90 मिनिट। ये श्रेणी प्रथम रे पाठटी रोची झील हेब तो एमिति। शिक्षण फलाफल सप्ताहर 12 मानकर नाम क्रमान्वय कहिबे एवं शिक्षण सामग्री गुड़िक रोची 12 गुड़िकर फ्लैश कार्ड, क्रेयन एवं कार्यफर्द। द्वितीय रोची पाठ 12 मासर नाम जानिबा। शिक्षण फलाफल सप्ताहर दिन और वर्षर मास गुड़िकर नाम कहिबे एवं शिक्षण सामग्री श्रेणीर समय सारणी, मास गुड़िकर फ्लैश कार्ड एवं कार्यफर्द। तृतीय श्रेणी पाठ है कैलेंडर रु शिखिबा। शिक्षण फलाफल रहिला कैलेंडर निर्दिष्ट दिवस और तारीख चिन्हट करिवे। तापरे शिक्षण सामग्री है श्रेणीर समय सारणी, मास गुड़िकर फ्लैश कार्ड एवं कार्यफर्द। द्वितीय और तृतीय श्रेणी प्राय शिक्षण सामग्री सामान रहुछि। तापरे प्रथम रहुछि सक्रियात्मक कार्यटीए। तापाई समय 10 मिनिट। एथिरे शिक्षक बा शिक्षयित्री तीनोटी जाक श्रेणीर पिलामानंकु गोलाकार रे ठिया कराई निजे मझिरे रहिबे। तापरे एही गीतटी गाइबे और पिला माने पाड़ी धरी गाइबे। गीतटी हला रविवार रे मांकड़ एक गाँ रे गला पसी, सोमवार रे कुनी घर चाड़े बसिला आसी, मंगलवार रे मांकड़र साहस गला बढ़ी, बुधवार रे दांत देखाई पिलांकु देला तड़ी, गुरुवार रे मांकड़ जे कला उत्पात, शुक्रवार रे कुनी घरे पशि खाइला भात, शनिवार रे लोक माने मांकड़ को धरी, बण भितरे नहीं छाड़िले मिली मिसी करी। गीतटी गाई सारी पिलामानंकु गोलाकार रे बसाई एही सब प्रश्न पचारि आलोचना करी संक्षेपण करिवे। प्रश्न हला गीतटी तुमको किपरि लागिला? मांकड़टी केउ दिन गाँ को आसिला? मांकड़टी केउ दिन पिलामानंकु तड़ी देला? गाँ लोक माने केउ दिन मांकड़ को बण रे छाड़िले? एही सब प्रश्न उपरे आलोचना करिकी संक्षेपण करिवे। ये गला सक्रियात्मक कार्य। तापर आसिला मूर्त पर्याय बा कंक्रीट स्टेज। तापाई समय 30 मिनिट। शिक्षण कार्य 1 रे शिक्षक बा शिक्षयित्री प्रति श्रेणी को आवश्यक अनुसार 2-3 लेखा दल गठन करिवे एवं आवश्यक शिक्षण सामग्री दे शिक्षण कार्य कराइबे। श्रेणी प्रथम रोचे शिक्षण सामग्री प्रत्येक दल को 7/12 फ्लैश कार्ड एवं विद्यालयर मध्याह्न भोजन तालिका थिबा कार्यफर्द देवे। शिक्षण कार्य यहीपरि हेब 7/12 नाम सह विद्यालयर मध्याह्न भोजन को गार टाणी जोड़िए। कार्यफर्दटी यहीपरि रहिबो। एथिरे पिला माने 7/12 नाम सह मध्याह्न भोजन तालिकार खाद्य गुडी को गार टाणी जोड़िए। द्वितीय और तृतीय पाई शिक्षण सामग्री है प्रति दल को 7/12 फ्लैश कार्ड, विद्यालयर श्रेणी, समय सारणी एवं 12 मासर नाम एवं कार्यफर्द देवे। शिक्षण कार्य हेब विद्यालयर श्रेणी, समय सारणी को देखी दिया जाइथिबा कार्यफर्द को पूरण करिवे। पिला माने एही समय सारणी बा रूटीन को देखिकी दिया जाइथिबा एही कार्यफर्द को पूरण करिवे। चित्रांकन केउ केउ बार रे पड़ुछि, बगीचा काम केउ केउ बार रे पड़ुछि, एहीपरि समान ताको पूरण करिवे। तापर आलोच्य प्रश्न रहिला केउ दिन सबु विद्यालयर मध्याह्न भोजन रे भात एवं डालमा दिया जाए? केउ सबु दिन रूटीन रे खेल पीरियड अछि? रूटीन रे केउ सबु दिन चित्रांकन करिया को कहा जाइछि? बगीचा काम पाई केउ सबु दिन पीरियड अछि? ए सब प्रश्न उपर आलोचना करिकी संक्षेपण करिवे। मूर्त पर्यायर शिक्षण कार्य 2 रे रहउछि शिक्षक वा शिक्षयित्री प्रति दल को आवश्यक शिक्षण सामग्री दे शिक्षण कार्य कराइबे। प्रथम श्रेणी पाई शिक्षण सामग्री रहिला 7/12 फ्लैश कार्ड। शिक्षण कार्य हला दलगत आलोचना करी 7/12 फ्लैश कार्ड गुडी को क्रमान्वय रे सजाइबे। तापर एही भड़ी गोटी कार्यफर्दटी दिया जाइथिबो। एथिरे सूचना रही सारणीर शून्य स्थान पूरण कर। फ्लैश कार्ड देखी बाम पटे क्रमिक संख्या दिखाई, तापर डाण पटे 12 नाम गुड़ी को से क्रमान्वय लिखिबे।
3ଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ରବିବାର ପରେ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ମଝିରେ କେଉଁ ବାର ଆସୁଛି? ଏହିପରି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେହି ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା 12 ମାସର ନାମ ଲେଖାଥିବା 12ଟି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହିଭଳି ହେବ। 12 ମାସର ନାମ ଥିବା ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବେକରେ ଝୁଲାଇବେ ଏବଂ ସେହି ମାସ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଯେପରିକି ଜାନୁଆରୀ କହିବ, ମୁଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ, ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଆସେ ଓ 31 ଦିନ ରହେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଝୁଲେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମାସ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ସାରଣୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଁ ପଟେ ହେଉଛି 1ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଡାହାଣ ପଟେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାଯାଇଛି, ଜାନୁଆରୀ ପରେ କେଉଁ ମାସଟି ପଡ଼େ? ମଇର ପୂର୍ବ ମାସଟିର ନାମ କ'ଣ? ଜୁଲାଇ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଝିରେ କେଉଁ ମାସ ପଡ଼େ ବା କେଉଁ ମାସ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜ ତରଫରୁ ତିଆରି କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ଏତିକିରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ସରିବ। ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ସମୟ 20 ମିନିଟ୍। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦଳକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯିବ। ସେଥିରେ ଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବାରର ନାମ କହିବେ। ଯେପରି ନାଲି, ହଳଦିଆ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଥିବା ବାରର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ। ଏଇଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗ ସିଧାରେ ଥିବା ବାରଟିର ନାଁ କ'ଣ? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସିଧାରେ କେଉଁ ବାର ଅଛି? ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ସିଧାରେ କେଉଁ ବାର ଅଛି? ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, 3ଟି ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଥିବା 2 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ, 11 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଓ 30 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ରବିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଏହିଭଳି 3ଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ 2 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବେ, 11 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ତା ସହିତ ରବିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, 3ଟି ଯାକ ମାସର 2 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ିଛି? 11 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ିଛି? 30 ତାରିଖ ପଡ଼ିଥିବା ବାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ପ୍ରତି ମାସର ରବିବାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ଏତିକିରେ ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିବ ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ। ତା ପାଇଁ ସମୟ ରହୁଛି 10 ମିନିଟ୍। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟି ରହିବ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ବାର ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିବ। ଗୋଟିଏରେ 12 ମାସର ନାଁ ଏବଂ ତା'ର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲେଖା ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଜୁନ୍ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଲୋଚନା କରିକି ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ରହିଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ସମୟ 20 ମିନିଟ୍। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ରହୁଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 185, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 97 ଏବଂ ଦିବସ 5। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 128 କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 166ର ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 120
एवं प्रश्न नंबर 1 और 2 करेंगे। तापर कार्यपुस्तिकार कार्यफर्द पृष्ठा 125 दिवस 2 कार्यफर्दटी करेंगे। तो ए थिला आसंता फेब्रुआरी मासर एमसीएम रे आलोचित होबाकु थिबा बहुश्रेणी संख्या ज्ञान पाठ योजना उपरे संपूर्ण आलोचना। वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो मैंने मोर चैनल को प्रथम थर पर विजिट करते सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तो आज एतिकी रहुछि, देखा हो पुणी परवर्ती वीडियो रे।